Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ma syaa Allah, la yasuqul khaira illa Allah. Bismillah ma syaa Allah, la yasrifus su'a illa Allah. Bismillah ma syaa Allah, ma kana min ni'matin famin Allah. Bismillah ma syaa Allah, لا حول ولا قوة إلا بالله. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ثم الصلاة والسلام التامان الأشرفان الأكملان على سيد الخلق سيدنا وحبيبنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم تسليما صلاة وسلاما تفتح لنا بها أبواب الخير والتيسير وتغلق بها عنا أبواب الشر والتعسير. أنت مولانا فنعم المولى ونعم النصير. أما بعد، فضيلة المكرم خادم هذا المجلس المبارك قس إقدام، نسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظه وأن يبارك في عمره وأن يمده بالصحة والعافية وأن يضع له القبول والمحبة في الأرض وبين عباد الله سبحانه وتعالى. كم فهم bahasa Arab? Faham? Tidak terjemah? Terjemah? Terjemah apa? Bahasa Jawa, bahasa Indonesia. Oke, tafadhal, bismillah. Para jamaah yang Allah muliakan, pertama beliau mengucapkan salam untuk kita semua. Selanjutnya beliau memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dilanjutkan pembacaan sholawat dan salam yang dihaturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya beliau mengucapkan salam hormat, salam ta'zim kepada guru kita Khadimul Majlis wa Khadimul Ma'had, guru kita bersama Gus Iqdam, dan beliau doakan mudah-mudahan guru kita Gus Iqdam selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya dalam keadaan sehat walafiat dan selalu diberikan keberkahan di dalam kehidupannya, dan mudah-mudahan beliau senantiasa menjadi orang yang bisa memberikan kemanfaatan untuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya niki nyuwun sewu perjanjian dulu. Tadi panjenengan minta diterjemahkan bahasa Jawa. Kalau saya ini kan Jawanya Jawa Tengah, bahasanya ngapak. Orang ngapak, orang kepeng. Nah, niki kinten-kinten paham lho, mboten kinten-kinten makanya nek kula dicampur bahasa Jawa paham nggih? Oke, nggih. Mungkin bahasa Indonesia mawjud huna Sunda atau bahasa Madura ma tursakalankum bidbadabadu. bahasa Indonesia ya, hatta yafham insyaallah al-Sunda wal Madura. أولا يعني في هذا المجلس المبارك وجدنا الأدب الجم من خادم هذا المجلس، ووجدنا المحبة الكاملة في قلوب المحبين والحاضرين في هذا المجلس. وهذا ذكرني بحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الله عز وجل إذا أحب عبدا نادى جبريل وقال يا جبريل إني أحببت فلان فأحبه. قال فينادي جبريل في أهل السماء أن الله قد أحب فلان فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض فيصبح عبدا محبوبا. وما هذا الجمع المبارك الذي يأتي إلى هذا المجلس المبارك إلا محبة بعبد صالح قد رزقه الله محبته ومحبة أهل السماء، ووضع
mahabbatahu fi qulubil ibadi fi hadhihi al-ard. Paham apa mboten? Mudeng apa mboten niki? Pokoke niki paham mboten paham, keranten niki kan live nggih. Semen ben ketok keren sabilu taubah mboten. Jenengan paham mboten paham sing penting mantuk-mantuk mboten. Oke, setuju? Setuju nggih? Coba tes. Paham apa mboten? Masya Allah, mantuk-mantuk. Para jamaah ingkang kawula muliakan, beliau menjelaskan ngaten bahwa ketika beliau sampai di majelis ini, beliau melihat adab yang pertama, adabnya guru kita yang begitu luar biasa, menunjukkan adab yang sangat sempurna. Dalam arti makna sempurna ini mungkin bisa jadi karena beliau orang Arab ya, standarnya perbandingan untuk antara orang Arab dengan orang Indonesia. Ya kalau di kelas Indonesia, adabnya guru kita Gus Ikdam ini merupakan adab yang sempurna, istilahnya beliau. Sehingga ini menjadikan apa yang beliau nilai yang kedua, beliau melihat di sini itu rasa cintanya kita satu sama lain, terutama jamaah terhadap majelis ini dan terhadap gurunya ini juga terjadi sangat luar biasa. Maka beliau teringat dengan sabda baginda Nabi Muhammad SAW, yang mana baginda Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai hambanya, Allah akan memanggil malaikatnya dengan mengatakan bahwa wahai malaikat, saya telah mencintai hambaku fulan, maka saya minta kepadamu saat ini cintailah si fulan tersebut. Setelah itu malaikat memanggil ahlus sama, penduduk langit. Tentu penduduk langit ini para anbiya dan para malaikat. Dipanggil, diseru penduduk langit dengan mengatakan bahwa wahai penduduk langit, kami malaikat diperintah oleh Allah untuk mencintai si fulan sebab Allah mencintai si fulan dan kami pun mencintai si fulan, maka kami minta kepada kalian penduduk langit, cintailah si fulan tersebut. Ketika Allah sudah mencintai, malaikat sudah mencintai, penduduk langit mencintai orang tersebut, maka sumleber ngetos sumleber napa mboten nggih. Sumleber datang ahli bumi, penduduk bumi dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mencintai orang tersebut. Dan kita semua datang ke majelis ini karena dasar cinta kepada majelis ini dan cinta kepada guru kita, maka ini merupakan bentuk sebagai cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada beliau. Thumma ayyuhal kiram, hunaka min an-nabi sallallahu alaihi wasallam bushra li ahli al-majlis. وهي حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن لله إنا لله حديث bukan ayat inna lillahi wa ilayhi raji'un, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un mati, bukan mati, bushra masya Allah surga. لا حول ولا قوة إلا بالله إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون هذه ما شاء الله إيبو ما شاء الله عندما تنظر إلى سنترون كتنشنت ممكن إنا لله وإنا إليه راجعون. صلوا على النبي محمد. إنا لله ملائكة سيارة bukan إنا لله وإنا إن لله ملائكة سيارة في الطرقات يلتمسون حلق الذكر وحلق العلم، فإذا وجدوا حلقة يذكر فيها الله ويصلى فيها على رسول الله تنادى الملائكة وقالوا هلموا إلى حاجتكم، هلموا إلى بغيتكم. قال علماؤنا بالتصوف ممكن في مجلس حول، في مجلس صلوات نحن نقول صاحب الحاجة، لكن الملائكة تقول نحن أصحاب الحاجة، هلموا إلى حاجتكم. قال لأن الملائكة يعلمون عندما يحف مجلس ذكر الله
والصلاة على رسول الله إلى عنان السماء هم عندما يجلسوا في مجلس على الأرض يذكر فيه الله قال هم أقرب إلى الله من قربهم إليه وهم في السماء لأن الله سبحانه وتعالى ينادي بأهل المجلس ويباني بأهل المجلس ملائكته ويا ملائكتي لما اجتمع هؤلاء قالوا يرجون رحمتك قال ومما يستعيذون قالوا يستعيذون من عذابك قال ربنا عز وجل يقول لهم أشهدكم أني قد غفرت لهم الله سبحانه وتعالى يغفر لأهل المجلس جميعا قال الملائكة تقول يا ربنا فيهم فلان ما جاء إلا لحاجة ونحن نمشي مع قس إقدام يقول هذا ما شاء الله يبيع واحد يأتي إلى مجلس ما شاء الله يبيع ما بيع بنتول بكسو ممكن nasi badang ممكن nasi goreng يا رب عبدك فلان هذا يبيع ببور فالله سبحانه وتعالى ماذا يقول لهم وله قد غفرت هم القوم لا يشقى بهم جليسهم الذي جاء من سمران الذي جاء من كشنجور ما شاء الله مولانا لورا شيخ عبد الله زبير يأتي من بنكلان ممكن من يأتي من بمكسان من سمناب ممكن من يأتي من جاكرتا من غيرها قال يأتي لمن كديري di sini كديري فالله سبحانه وتعالى هؤلاء الناس يأتوا قال الله يعطيهم البشرى وببركتهم حتى الذي يأتي ليبيع في المجلس الله يغفر له فهم Para jamaah ingkang kawula mulyakaken, nek beliau panjang ngaten niki kula tesih ngatasi insyaallah. Sing penting ampun kula kan nderekaken suara beliau. Makanya jenengan midanget suara beliau niku saya sangat karena beliau qori internasional. Dan beliau juga merupakan hafidhul Quran dari usia 10 tahun dan beliau sekarang menguasai qiraatul asyrah. Nek sumpama kula kan ngetutke model bacaan beliau mangke kula mboten salah. Sing penting kados niki mawon suka mendingan apa dawa ora apa sing penting aja kon melu-melu moni qiraah. Para jamaah ingkang kula mulyakaken, beliau menjelaskan ngeten. Ada kabar gembira untuk kita semua para pencari ilmu yang suka hadir di dalam majelis ini. Tentu majelis ini kan majelis untuk kita belajar dan majelis untuk kita berzikir kepada Allah dan bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lah, apa kabar gembiranya? Allah Subhanahu Wa Taala melalui sabda baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah itu ketika Allah memiliki malaikat yang disebut malaikat sayyarah. Sayyarah niku sakjane artinipun mobil, tapi bukan malaikat mobil, maksudnya malaikat sing tugase driver ngoten santet. Tapi malaikat sayyarah, malaikat yang tugasnya keliling. Untuk apa? Keliling di mana? Keliling untuk melihat majelis ilmu dan majelis zikir. Majelis di mana di dalamnya dipelajari ilmu Gusti Allah, majelis ingkang wonten lebetipun dipun zikiraken dipun seruaken zikir asmane Gusti Allah lan mau sholawat dhateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga ketika malaikat sayyarah tersebut menjumpai satu majelis ilmu dan majelis zikir, dia akan melaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat tersebut untuk menyerukan kepada malaikat yang lain bahwa malaikat yang lain ini supaya termotivasi, sehingga mereka dengan melalui majelis yang semacam ini
Mereka semua berbondong-bondong untuk membawa rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala untuk semua yang berada di majelis tersebut. Sebagai apa? Karena majelis tersebut, majelis yang semacam ini bisa menjadi wasilah untuk kita bisa mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jalur yang paling cepat, jalur yang paling mudah untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah melalui majelis taklim dan melalui majelis zikir. Sehingga malaikat yang lain termotivasi untuk itu. Bahkan malaikat satu sama lain itu sampai, ayo kita manfaatkan kesempatan ini. Ayo di situ ada majelis, kita datang semua ke situ. Kita harapkan keberkahan dari majelis tersebut supaya kita bisa tambah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kabar gembira yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada para malaikat itu, dan terutama malaikat sayyarah tadi, dengan mengatakan apa? Allah berfirman, saksikanlah wahai malaikat, sesungguhnya aku Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni dosa-dosa yang berada di dalam majelis tersebut. Dan malaikat kembali melanjutkan, ya Allah, tapi ada di antara jamaah itu yang datang ke situ bukan ingin mengharapkan keberkahan atau ingin mengharapkan rahmat dari Engkau ya Allah. Mereka datang ke situ karena dua hajat, karena memiliki hajat. Maka tadi beliau menggambarkan, tadi beliau ketika diajak keliling oleh Gus Iqdam, di sana banyak sekali yang memiliki hajat, hajat masing-masing sampai detail. Ada yang pengen dagangannya laris, dagangan pentol, nasi padang, nasi goreng, bakso. Kok iso apal ya? Ngerti-ngerti. Emang Palestina nonton pentol gini-gini loh. Pentol yang Palestina bisa gede, di Arab sih. Pentol Arab gede. Khusus bon ojo dibayang deh. Niki cukup dipikir ampun bayang. Bon, tekan pundi mangan iki? Astagfirullah. Allah Subhanahu wa taala pun tahu kepada malaikat tersebut. Dengan keberkahan tersebut Allah Subhanahu wa taala mengijabah apa yang menjadi hajatnya daripada orang yang hadir di dalam majelis yang semacam ini. Ini menunjukkan apa? Bahwa kemuliaan majelis tersebut, majelis yang semacam ini, dan kemudian kemuliaan kita sebagai yang suka hadir dalam majelis seperti ini adalah merupakan kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Lanjut. هذا مترجم يقول وقت قليل لأنه بسوات جم لما إن شاء الله يبارك في الوقت. آمين آمين. يا أيها الكرام، وصية في هذا المجلس هي من وصايا طريقة جدنا سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه. ومن هذه الوصية والعمل بها، إذا عمل العبد بها يخرج من المجلس ومن كل مجلس وقد استفاد وقد رفع قدره. وهذه الوصية ملخصة في 4 كلمات، وهي: نحن نجتمع في هذا المجلس لماذا؟ بعض الناس ممكن يأتي حتى يأخذ فوتو مع قس إقدام، ممكن بعض الناس يأتي لشيء آخر، لكن سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه وضع لنا 4 أسس نجمع فيها النية في هذا المجلس وأمثاله حتى نخرج. قال بعد ذلك نخرج بغاية النجاح. قال من أصول الطريقة عندما نجلس في مجلس، قال الاستماع، الاجتماع والاستماع والاتباع حتى يحصل الانتفاع. 4 كلمات. ما هي هذه ال4 كلمات وكيف نعمل بها حتى نستفيد؟ Beliau menjelaskan bahwa memberikan wasiat pesan kepada kita semua sebagai santri, sebagai pencari ilmu di majelis ini, bahwa ada pesan yang disampaikan
oleh datuk beliau yaitu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu an, agar supaya kita betul-betul keluar dari majelis ini mendapatkan kemanfaatan sebagaimana kemanfaatan yang diharapkan oleh para pendahulu-pendahulu kita, para ulama-ulama kita terdahulu. Yaitu yang pertama, ada 4 konsep yang diajarkan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani untuk kita ketika kita hadir di dalam majelis ini. Sebab beliau tadi mengatakan kita umum lah, mungkin ya kelas levelnya kita. Memang ada yang datang ke sini hanya karena kepengen berjumpa dengan Gus Ikdam, bisa berfoto dengan Gus Ikdam, atau mungkin dengan yang lain, atau punya niat tujuan yang lain. Maka beliau sedang memberikan pengajaran kepada kita untuk sebagai adab, bentuk adab etika kita hadir di dalam majelis yang semacam ini, yang mana konsep ini adalah konsep dari datuknya beliau yaitu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Yang pertama ada 4 konsep yang disebut al-ijtima', yang kedua al-istima', yang ketiga al-ittiba', baru yang keempat kita akan mendapatkan level al-irtifa'. Al-ijtima' atau sipun nopo, perkumpulan, sudah ada perkumpulan. Kemudian yang kedua al-istima', yaitu mendengarkan. Setelah istima' baru ittiba, kita nanti ada proses ikut derek. Dan yang keempat baru kalau kita bisa menjalankan 3 konsep itu, kita akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. أول شيء الاجتماع. نجتمع أيها الكرام بنية أننا نجلس بصحبة الصالحين وبصحبة العلماء والمرشدين والأساتذة. نجتمع لأن هذا الاجتماع فيه البركة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا ونزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة. اجتماعنا نطلب فيه السكينة والرحمة من الله، إلا ونزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. قال عندما نجلس ونجتمع في هذا المجلس نذكر الله، قال الله يذكرنا في السماء. من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. نحن أيضا عندما نجتمع يا كرام نجتمع برسول الله. الحضر عندما كان يتلو قبل قليل السلام عليك زينل، السلام عليك، تجتمع مع الرسول، لم يقل السلام على رسول الله. عليك ضمير غائب ضمير حاضر، ضمير غائب ضمير حاضر، حاضر، ومعنى ذلك أنك تنادي حاضرا أن رسول الله حاضر في المجلس. عندما نقول السلام عليك أي حاضر. لو قلنا السلام علي السلام على رسول الله لا يوجد، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما نصلي عليه قال يجتمع معنا في الحديث ما من عبد يصلي ويسلم علي إلا رد الله روحي لأصلي وأسلم عليه. بل من أعظم الجائزة الصلاة والسلام على رسول الله كما قال العلماء أن أعظم الناس برا لوالديه من يصلي ويسلم على رسول الله. قال لماذا؟ لأنه في ملكين. قال عند النبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله مثلا نقول قس إقدام، قال الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. ملكين يقولوا لرسول الله يا رسول الله قس إقدام ابن بن كياي خالد يصلي ويسلم عليك. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يعني معنى صلاة رسول الله دعاء، ودعاء رسول الله مستجاب، يدعو له ولوالده. قال فذلك أعظم البر أن تصلي على رسول الله فتكون صلاة رسول الله دعاء لك بالمغفرة والرحمة. فنجتمع يا كرام بصحبة الصالحين، قال حتى ننتفع قال بأخبارهم وننتفع بأخلاقهم. Para jamaah ingkang berbahagia, yang pertama tadi yang dimaksudkan dengan al-ijtima', berkumpul. Jadi perkumpulan kita ini diniatkan karena kita kumpulnya ini kan tentu bersama orang soleh. Jadi kita diniatkan atau kita jadikan perkumpulan kita ini dalam rangka kita membersamai atau membarengi
bareng-bareng datang piantun soleh. Barengi datang piantun alim, para ulama. Barengi datang guru kula panjenengan sami. Supados napa? Supados kula panjenengan sami saestu-estu angsal kemanfaatan majelis menika. Sebab para guru-guru kita, para orang-orang soleh itu mereka adalah orang-orang yang memiliki keberkahan. Sehingga kita bisa mendapatkan keberkahan daripada beliau-beliau tersebut. Kemudian yang kedua, kita jadikan niat kita di dalam majelis ini, hadir di dalam majelis ini, semua tidak lain dan tidak bukan untuk berzikir menyebut asma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana jaminannya apa? Ketika seseorang hamba menyebutkan asma Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah telah berjanji, saya akan sebut namanya dia. Allah akan sebut, akan sering menyebutkan nama kita. Maksudipun nopo, kula panjenengan sami diangkat derajatipun kalian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nek pun ngoten, Allah Subhanahu wa Ta'ala ngutus datang malaikat supados nopo? Nurunaken raos nyaman, raos anteng, raos tentrem, rasa nyaman, rasa yang tenang, ketenangan sakinah di dalam diri kita. Di setiap kita hadir dalam majelis ini, supaya kula panjenengan sami agar supaya kita itu bisa mendapatkan keberkahan dari majelis ini, maka niati tidak lain tidak bukan agar supaya kita mendapatkan ketenangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah mendapatkan ketenangan yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menurunkan rahmatnya melalui malaikat untuk orang yang hadir di dalam majelis yang semacam ini. Milo, tadi dalam perkumpulan ini diniati kanti niat engkang saya. Apalagi dalam majelis ini juga kita membaca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Tadi beliau menjelaskan bahwa vokalis hadrahipun membaca sholawat Assalamu alaika Zainal Anbiya. Alaika niku nek yang larang ngaos niku domir napa? Domir hadir atau domir ghaib. Yang dimaksudkan adalah kita mengucapkan salam kepada baginda Nabi. Assalamualaikum, wahai panjenengan kanjeng Nabi. Milo, keyakinan kita semua bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ikut hadir dalam majelis yang semacam ini. Di majelis ini beliau datang, beliau hadir karena apa? Wa umawan sholawat kula panjenengan sami kanti kalimat assalamualaikum, bukan assalamu ala rasulillah, tetapi assalamualaikum. Nah, kebersamaan ini tentu kebersamaan yang sangat banyak sekali rahmat dan barokah. Maka kita diniati jangan sampai salah niat. Yang pertama niatan apa? Dalam rangka barengi kumpul bareng kalian para sholihin, kalian para ulama. Yang kedua, kita berharap keberkahan dari majelis ini melalui zikir kita menyebut asma Allah. Zikir kita ketika kita menyebut asma baginda Nabi Muhammad SAW, yang mana Allah telah berjanji akan menurunkan sakinah, ketenangan, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghujani kita dengan rahmat kasih sayangnya, yang mana rahmat ini adalah modal untuk kita bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. أما النية الثانية قال فهي الاستماع. نحن نأتي إلى مثل هذا المجلس الطيب قال نستمع إلى الكلام الطيب، قال حتى نستمع. وهذه هنا أنا أوجه كلمة للحاضرين. أعداء الأمة أيها الكرام يريدوا أن يهدموا في الأمة 4 أشياء. 1 يهدم الأسرة، 2 يريد أن يهدموا العلماء، وخصوصا أننا في عصر السوشيال ميديا. اليوم نرى كثير من الفتن أهل السوشيال ميديا يصنعونها. مثلا نقول بالأمس مثلا قس إقدام في فيديو، يصنع فيديو مثلا عن أهل فلسطين أنهم يا رب يكونوا بخير وحسن. واحد من السوشيال ميديا يقول يصنع فتنة، قس إقدام يتكلم فلسطين بشر وكذا وكذا، وهو لا يدري عندما يسيء الفهم ويقتص من هذا الكلام بعدم الإساءة، يظن أنه يسيء إلى شخص لكنه يسيء إلى أمة. لذلك مأمورون نحن بالاستماع الطيب
ربنا قال في سورة الزمر الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله. قال معنى أنه يريد منا الآن يا كرام بعض الناس بلا عقل وبلا فهم يقتطع من السوشيال ميديا شيء يفيد، لأنه لم يأتي بنية الاستماع الطيب، وهذا ما يريده الكفار منا، أن نسيء فهمنا بقدوتنا وعلمائنا حتى لا يبقى فينا عالم أو واعظ نتبع القول الطيب منه. فلذلك لابد لنا أن نجلس في هذه المجالس بنية الاستماع. يا كرام، سيدنا عبد الرحمن ابن عوف زوجته أو أحد الصالحين قالت له زوجته بئس القوم عشيرتك. قال لماذا؟ قال إذا اغتنيت جاءوا إليك وإذا افتقرت تركوك. قال نعمة الأخلاق أخلاقهم. قالت لماذا؟ كيف؟ قال إذا اغتنينا أحسوا بالخير الذي عندنا فجاءوا إلينا، وإذا افتقرنا علموا حاجتنا أننا لا نستطيع أن نقدم لهم حاجة فتركوها. شوف، ينظر، حول الكلام السيء إلى حسن. وهذا مقصدنا في الاستماع يا كرام، كيف نجلس في كل مجلس ويكن في نيتنا أن نستمع إلى الكلام الطيب. فالاستماع إلى الكلام الطيب وعدم تحويله إلى السيء هي صفات المهتدين، وهدوا إلى الطيب من القول. لذلك لابد أن نستمع يا كرام استماع المهتدين الذين يبشرهم ربنا تبارك وتعالى بالفوز في جنات النعيم. إن شاء الله حفظ. Bingung jenengan. Khusyuk apa? Khusyuk salat, khusyuk santri. Ayo, khusyuk jenengan iki kepawa khusyuk wong salat napa khusyuk santri? Beliau tanglet. Santri, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Khusyuk santri fi salat fi sujud bismika Allahumma ahya bismika amut. خشوع سنتري تدور في سجود صلاة صبح، ما شاء الله. صلاة صبح سنتري بكاء سبحان ربي الأعلى، باسمك اللهم أحيا اسمك أموت. نحن نريد خشوع صلاة، خشوع تعقل وتفكر. Beliau sampai komen jal. Para jamaah ingkang kawula muliakan, selajengipun atau selanjutnya beliau sesuai dengan pesan dari Syekh Qadir Al-Jailani, ketika kula panjenengan rawuh datang majelis menika, monggo dipun niati dalam rangka kita akan ingin mendengarkan nasihat-nasihat yang baik atau ingin mendengarkan ucapan-ucapan yang hak, yang baik. Sebab napa? Sebab sekarang ini, zaman ini itu terjadi banyak fitnah. Kenapa banyak fitnah? Karena tidak mendapatkan sumber langsung dari sumbernya. Maka tadi beliau mencontohkan, ini beliau sampaikan dalam kesempatan kali ini, bahwa beberapa waktu yang lalu beliau Syekh Ahmad ini melihat di video ada salah satu ulama yang di situ dia memfitnah Gus Ikdam. Maka ini menjadi salah satu niat beliau datang ke ketemu dengan Gus Ikdam ini, karena sekali kepengen memberikan tahu kabar itu Gus, bahwa ada yang melintir pernyataan Gus Ikdam pada saat Gus Ikdam menghentikan tentang keadaan Palestina itu baik-baik saja. Bahasanya Gus Ikdam pada waktu itu yang dicomot, yang dipelintir pernyataan Gus Ikdam yang seakan-akan Gus Ikdam itu sedang mengatakan bahwa di Palestina itu tidak terjadi apa-apa, warganya pun dalam keadaan baik-baik. Nah,
Ketika seperti itu, ini kan kabar dia dengarnya dari sosial media, bukan dari sumbernya langsung. Maka ketika kita datang ke sini, kita akan tahu bahwa mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang benar, mana yang salah. Maka ini perlu menjadi sebuah tujuan kita ketika kita datang dalam majlis ini, dalam rangka kita ingin mendengarkan ilmu, kita ingin mendengarkan kalimat-kalimat yang baik yang disampaikan oleh guru kita. Paham apa? Supaya apa? Kita nanti itu sesuai dengan firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Kita akan dimasukkan ke dalam golongan orang yang mendapatkan pituduh, orang yang mendapatkan petunjuk, mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kalau kita sudah dapat hidayah dari Allah, pasti kita akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena ini memang metode yang sedang digunakan, digaungkan juga oleh orang-orang barat. Mereka ingin menghancurkan umat Islam. Maka ketika ingin menghancurkan umat Islam, itu dengan cara yang pertama, hancurkan dulu keluarganya. Maksudnya apa? Dijadikan keluarga kita, istri, anak kita, orang tua kita, itu mereka melenceng atau lepas atau keluar atau lari dari pada hukum-hukum yang semestinya harus dijalankan. Yang kedua, melalui menggeser umat supaya umat ini tidak suka mendengarkan atau tidak suka melakukan klarifikasi atau tidak suka hadir dalam majlis dalam rangka untuk mendengarkan apa yang disampaikan oleh guru, sehingga nanti disimpangkan itu enak. Kalau di media, contoh di sosial media itu kan bukan dari ucapan langsung, bukan langsung, ada yang kadang cuma video itu dipotong. Sehingga kita kan nggak tahu sumbernya dari mana, dan mohon maaf, kadang ini kapan Gus Ikdam ngendika kayak gini tadi contoh. Terus mestinya juga ini ujungnya bagaimana, terus akhirnya bagaimana. Karena kita nggak tahu, maka akhirnya kita terjebak. Ketika kita sudah terjebak, maka kita akan membenci dan memandang negatif kepada Gus Ikdam. Dan itulah metode yang memang sekarang lagi dilakukan oleh dunia barat. Menjadikan kita itu fokus kepada media, sebab media itu tidak berdasar kalimat yang baik dan ucapan-ucapan yang baik. Sehingga beliau berpesan, salah satu kedua daripada pesannya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani adalah kita datang dalam majlis ini dalam rangka ingin mendengarkan nasihat, ingin mendengarkan ilmu, dan ingin mendengarkan kebaikan-kebaikan yang disampaikan oleh guru kita. Sehingga kita nanti masuk ke dalam golongan apa? Golongan orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dan hal yang semacam ini, hal yang dilakukan oleh para sahabat. Maka sahabat itu senang menawi rawuh datang majelis Kanjeng Nabi. Hanya kepengen apa? Ingin mendengarkan nasihat dari baginda Nabi, ingin mendengarkan ilmu dari baginda Nabi. Termasuk tadi beliau menyebutkan sahabat Abdurrahman bin Auf juga begitu. Mereka senang datang kepada Nabi Muhammad SAW untuk mendengarkan kalimat-kalimat yang baik. Sallu ala Nabi Muhammad. Lanjut nasihat atau lanjut salawat? Salawat. طيب 2 menit nasihat, بعدها salawat, بعدها cerita. Ibu, cerita. Ibu mau dengar cerita enggak? Mau, Masya Allah. Cerita apa? Suara hati istri, sinetron azab. صلوا على النبي محمد. أنا أريد أن أنبه يا كرام لما نجلس في مثل هذه المجالس لابد قلوبنا تكون خالية من كل ضرر ونفاق. اليوم أهل السوشيال ميديا إنسان يريد أن يكون له متابعين كثير يكثر من الخطأ وأعراض الناس حتى الناس تتابعه، وهذا لا يجوز لنا أن ننقل كلامه. لما نأتي إلى مثل هذا المجلس الطيب ما ننقل فيه إلا الكلام الطيب، فرب مبلغ أوعى من سامع كما قال عليه الصلاة والسلام. لذلك نحرص ألا نكون أداة لأعداء الله، دائما ننشر كلام الخير ولا ننشر ولا ننقل أي كلام شر عن أي كائن كان. Beliau mempertegas lagi bahwa al-istima' ini perlu.
menjadi penting. Karena apa? Karena beliau ingin betul-betul kita ini hati kita ini dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari penyakit-penyakit hati seperti nifaq, iri, dengki dan lain sebagainya macam. Karena apa? Kayak contoh tadi beliau menjelaskan sosial media ini banyak sekali yang hanya demi konten, demi followers yang banyak, dia itu mengadakan atau mengatakan sesuatu yang tidak baik, bahkan yang sesuatu yang palsu, sesuatu yang mungkin bisa menjadikan mudarat bahaya untuk umat. Tapi mereka tidak memikirkan itu, hanya demi konten dan hanya demi mendengarkan mendapatkan followers. Maka oleh sebab itu beliau perlu kita hadir dalam majelis yang semacam ini agar kita bisa mendengarkan nasihat-nasihat yang baik yang disampaikan oleh orang yang baik yang berasalkan daripada dahulu-dahulunya baginda Nabi Muhammad SAW sebagai orang yang paling baik.